ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ଏହି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଯୁଗ ଏକ ଏମିତି ଯୁଗ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଯୁଗ ଏକ ଏମିତି ଯୁଗ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର କିଛି ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏହାର ମୂଳଧାରା ହେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସେନ୍ସିଂ ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଗଣବାର୍ତ୍ତା ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଯୁଗ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ଭାବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଭାବନାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ। କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ୟବହାର କରି ଯାହା ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗଣନା କ୍ଷମତା ଅପରିମିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଗୁଗଲର ସାଇବର ସ୍ନେମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗଣିତ ସମସ୍ୟାକୁ 200 ସେକେଣ୍ଡରେ ସମାଧାନ କରିପାରେ। ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଏ। ଏହି ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସମ୍ଭବ। क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन क्यूकेडी द्वारा तैयारी अवैधक निरापत्ता साइबर अटैक्स बढ़िथिबा समय यह बहुत उपकृत है। क्वांटम एलिमेंट द्वारा दूर थिबा दुईटी मध्य बिंदु तुरंत संयोग हो। चीन देश क्वांटम सैटेलाइट माध्यम रे ही युग को आरंभ करछि। विज्ञान और गंभीर क्वांटम विज्ञान हमको डार्क मैटर, ब्लैक होल, ब्रह्मांडर उत्पत्ति विषय सुजोग कराउछि। एही क्वांटम युग हेउछि नूतन विज्ञान विप्लव आरंभ करछि। जेपरि कि इंटरनेट युग गढिछि सेही परि क्वांटम आगामी युग को गढिछि। क्वांटम युगर चैलेंजेस कार्य करने बहुत शीत तापमात्रा -273 केल्विन -273 सेल्सियस और उन्नत गैजेट दरकार। यही सिस्टम अत्यंत महंगा और यंत्रपाती आधारित। दुर्बल बाह्य बल प्रयोग हेउछि डेकरेंस जहां क्यूबिट को नष्ट करिदिए। यहाँ पर एरर कनेक्शन बहुल प्रभाव आवश्यक। मानविक एवं सामाजिक चिंता नूतन क्वांटम टेक्नोलॉजी जनसाधारण सहित जोगाजोगर समस्या तैयारी करि पारे। तेणु ए चिंता को अनुध्यान करबा पाए अनेक स्थिति करने आवश्यक। तत्कालीन आईटी विपद क्वांटम कंप्यूटर आसिले एन्क्रिप्शन आरएसए एईएस भांगी या सार्वजनिक सुरक्षा अत्यंत विपदजनक। क्वांटम तत्वर उपयोग क्वांटम कंप्यूटर खराब व्यक्तिर हाथ पड़े से बैंकिंग व्यवस्था किंबा एआई रो दुरुपयोग करि पारिबो। कंक्लूजन